Bonjour les élèves, dans cette vidéo, Inch'Allah, on va traiter le résumé du cours Ensemble et applications. Ce cours il est destiné seulement aux élèves de premier bac filière sciences maths. D'abord, غادي نبداو la première partie في هذا le cours اللي هما les ensembles اللي كما كيبان لينا sur l'écran يعني نقدروا نفرقوهم يعني sous forme de 6 paragraphes. Le premier paragraphe, on va voir les ensembles, la définition ديال l'ensemble. Après غادي نشوفوا égalité, inclusion et ensemble des parties d'un ensemble. Après le troisième paragraphe, on va voir le complémentaire d'un ensemble. Puis l'intersection de deux ensembles, la réunion et la différence de deux ensembles. Et cinquièmement, quelques propriétés à les ensembles. Puis finalement, les notations généralisées. Alors, أول حاجة c'est on va définir les ensembles. شنو كنقصدو les ensembles. Alors, définition. Un ensemble E est une collection ou un groupement d'objets distincts. Ces objets s'appellent les éléments de cet ensemble. بمعنى إلا عندي واحد l'ensemble سميتها E, donc هو عبارة عن regroupement ولا تجمع ديال واحد l'ensemble ديال les objets. هاد les objets هادو يقدروا يكونوا des nombres كوم يقدروا يكونوا مثلا des objets مثلا اللي هما réels مثلا une matière يعني ولا يقدر مثلا يكونوا des objets مثلا يكونوا مثلا virtuels ماشي matière وماشي يعني des nombres. Ces objets s'appellent les éléments de cet ensemble. يعني pour voir يعني pour comprendre bien la définition, il suffit أننا نديروا واحد l'exemple يعني باش نمثلوا بها l'ensemble. Par exemple, إلا خدينا هذه هي l'ensemble ديالي اللي هي E. Un instant. هذه هي l'ensemble ديالي E. هذه c'est un ensemble يعني اللي كيغروبي ليا مثلا واحد l'ensemble ديال les chaises. Par exemple, غادي ناخذ هاد لا شيز هذه غادي نحطوها هنايا. Après on va multiplier هاد les chaises. Alors, cet ensemble E est un regroupement des chaises. Alors, هاد l'ensemble هادي سميتها E. Il regroupe des chaises. Donc les éléments de cet ensemble ce sont les chaises. Donc il a درت مثلا هنايا éléments de cet ensemble راه هو chaise. وإلا بغيت نعرف شنو هو لو نومبر ديال هاد لي زيليمون راه يلسوفي انني نحسب واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة عندي ست éléments. Puis نقدر نديرو ان اوتر اكزومبل يعني إلا درت واحد لونسومبل اخر غادي نسميه مثلا اف. هذا واحد لونسومبل ديالي اف يعني qui regroupe cette fois-ci il regroupe les ballons. Donc voilà, l'ensemble F est un ensemble يعني qui regroupe واحد l'ensemble ديال les objets. Les éléments ديال هاد l'ensemble F ce sont les ballons. يعني إلا مثلناه هنايا درنا élément de cet ensemble راه غادي نديرو ballon. Le nombre ديال les éléments اللي كاين عندي واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. عندي أوسي هنايا حتى هنا كاينين ست éléments. يعني باش ما نديروش بحال غادي نقصو واحد l'élément باش يكون عندنا غير ستة. دونك هنايا غادي يكون عندي 6 éléments. 6 éléments.
Donc voilà, donc هذا هو la définition de l'ensemble en général. Mais في le cours d'édition ديال l'ensemble d'une manière générale, يعني reste juste à noter بأنه les ensembles اللي غادي نشوفوا في هاد le cours يعني ce sont généralement les ensembles des nombres. يعني les éléments ديالهم زعما ce sont des éléments qui contiennent des nombres. وهنا يعني c'est l'occasion باش نشوفوا واحد les ensembles اللي هما كنعرفوهم كاملين اللي شفناهم ديجا في لو ترون كومان. غادي نشوفوا بان عندنا هنا واحد لونسومبل ان اللي هو لونسومبل ديال لي زونتيي ناتوريل، يعني لي زيليمون ديال هاد لونسومبل هما 2 0 1 2 3 يعني etc. يعني ce sont c'est n et l'ensemble ديال لي زونتيي ناتوريل. Puis كاينه واحد لونسومبل اخرى زد اللي هي بلو جينيرال على لونسومبل ديال لي زونتيي ناتوريل، هي لونسومبل ديال لي زونتيي relatif, يعني qui contient l'ensemble des entiers naturels, puis il contient يعني les entiers اللي هما négatifs، يعني فيهم -1 -2 -3 etc. Après هنا عندي واحد l'ensemble اخرى اللي هي l'ensemble D اللي هي plus générale حتى هي، يعني داخله فيها n وداخله فيها z، هي l'ensemble ديال les nombres décimaux 1 sur 2 9 sur 100 3 sur 4 يعني 0,7. en général هاد لي nombres هادو هما لي nombres اللي كيتكتبوا على شكل، يعني اذا قلت بان x pardon اذا قلت بلي واحد x يعني appartient à d يعني كينتمي لهاد لونسومبل دي، ça veut dire بانه دونك راه x كيتكتب على شكل a divisé sur 10 à la puissance n، يعني هاد n هذا appartient à n étoile ولا appartient à n، و a راه appartient à n. دونك بمعنى مثلا إلا خدينا مثلا واحد 0,7، إلا خديت x égale à 0,7 x égale 0,7 راه je peux l'écrire بهاد la forme هو 7 divisé sur 10. يعني في هاد لوكا ديالي راه n هو واحد لأن 10 على puissance 1 هو 10 و a ديالي راه هو 7 est un entier naturel. Donc voilà, après كاينه q اللي هي l'ensemble ديال les nombres rationnels اللي فيهم اللي كيتكتبوا على شكل a sur b، يعني إلا عندي x appartient à q ولا هنا نسميه y appartient à q، ça veut dire بأن هاد y كيساوي a sur b avec a appartient à z et b appartient à n étoile، يعني ما يمكنش يساوي زيرو. داكشي علاش درنا ايطوال لانه في المقام ما كيكونش عندنا زيرو. ابخي كاين واحد لونسومبل اوسي ديال لي نومبر اللي هي بلو جينيرال، يعني اللي كي كونتين تو لي نومبر، هي لونسومبل ديال لي نومبر ريال اللي فيها لي نومبر راسيونيل وداخله فيها لي نومبر ايراسيونيل. دونك فوالا كيما نقدروا نشوفوا دوطخ زونسومبل غادي نشوفوهم من بعد في لي زيكزيرسيس اللي هما لو سومبل ديال لي نومبر فيها غير لي زيليمون ديالها فيها غير لي نومبر، مي ما كتكون حتى وحده من هادو، يعني كتكون مديفيني يعني باشكال يعني اخرى ولا غادي نشوفوها يعني par la suite. Maintenant on va voir quelques notations. Si x est un élément d'un ensemble E, on dit que x appartient à E et on écrit x appartient à E. Exemple, غادي نشوفوا l'ensemble E اللي كتبان لينا sur l'écran qui contient les éléments suivants 4 5 et puis 6. Donc on remarque هنا بأنه 4 appartient à l'ensemble E, donc on va noter بأن 4 appartient à E. La même chose بالنسبة ل 5 وبالنسبة ل 6. 5 appartient à E et 6 appartient à E. Mais si je suppose مثلا عندي هنايا واحد لو نومبر اللي هو 1 مثلا، وعندي واحد لو نومبر اخر اللي ما كاينش في لونسومبل او اللي هو 7، هنا je peux pas dire بان واحد appartient à eux واحد n'appartient pas à eux، et la même chose بالنسبة ل 7 7 n'appartient pas à eux. Donc 1 ici n'appartient pas à eux et 7 n'appartient pas à eux. وكنرمزوا ليها يعني بهاد لا سامبوليزاسيون اللي كنشوفوا، يعني l'appartenance وكنضربوا عليها يعني كتسينيفي بانه n'appartient pas. Voilà.
Après, on va voir l'ensemble vide et l'ensemble qui ne contient aucun élément. On peut le définir comme suite. X par l'ensemble X appartient à E et X n'appartient pas à E. Donc voilà, donc l'ensemble vide هو واحد l'ensemble اللي ما كينتمي ليه حتى شي élément. داكشي علاش درناه على هاد الشكل، يعني درنا واحد l'ensemble اللي هو X appartient à E et X n'appartient pas à E. ما كاينش ان élément X يعني في R اللي في نفس الوقت كيكون appartient à E et n'appartient pas à E. انا جو في جوست زعما سوليني واحد لا رومارك انه بزاف ديال لي زيليف كيديروا واحد الغلط، انه كيعتبر بان لونسومبل زيرو هي لونسومبل فيد. بارفوا كيعتبر بان هاد لونسومبل اللي فيها زيرو كتساوي لونسومبل فيد، وهذا غلط. علاش؟ لانه هو شنو كيقول مع راسو؟ كيقول لك اودي هاد لونسومبل هذا فيه زيرو، دونك زيرو راه il ne contient pas aucun élément. non، راه زيرو est un nombre، زيرو عدد. دونك هاد لونسومبل هذا راه il contient un élément، هاد ليليمون هذا هو زيرو. دونك هذا بالنسبة لهاد لونسومبل هذا سي ان élément. دونك راه كاين فرق بين واحد لونسومبل كي كونتيان زيرو وبين لونسومبل فيد. دونك هاد ليكاليتي راها ما كايناش. الوغ كو لونسومبل فيد هي واحد لونسومبل اللي ما فيها حتى شي élément. Un ensemble peut être défini en extension ou en compréhension. Alors, un ensemble qui est défini en extension, هو واحد l'ensemble qu'on peut donner يعني la liste de ces éléments entre accolades. يعني مثلا لا اعتبرنا واحد l'ensemble ديالي هذه هي E، مثلا j'ai listé ces éléments entre accolades، درت كاع les éléments ديالها اللي هو A مثلا B C D. هذه واحد l'ensemble qui est défini en extension. علاش؟ لأن les éléments ديالو واضحين وتداروا entre accolades، يعني ils sont cités يعني بطريقة اللي هي متسلسلة، يعني entre accolades. Alors que واحد l'ensemble qui est défini en compréhension يعني ما كنحطوش les éléments ديالهم كاملين entre accolades، mais il est défini par une propriété qui caractérise ces éléments. Par exemple مثلا إلا خديت واحد l'ensemble F اللي كتساوي K appartient à Z، ولكن هاد K هذا عنده واحد لا بروبريتي معينة أنه 3K plus 2 en valeur absolue inférieur ou égal à 1. دونك هاد لي زيليمون هادو سو سون دي كا اللي كيحققوا ليا هاد لا بروبريتي، ونقدروا نلقاو بزاف. مثلا كاكزومبل مثلا ديال هذا، مثلا الا خديت مثلا كا ايغال مثلا موان، الا خديت كا ايغال موان 1. الوغ في هاد لوكا هادي شنو كيعطي ليا؟ كيعطي ليا لا فالور ابسولو امبليك لا فالور ابسولو ديال 3 كا بلس 2 شنو كتساوي؟ كتساوي 3 فوا موان 1 هي موان 3 بلس 2 est égal فالور ابسولو ديال موان 1 اللي كتساوي 1. دونك مادام كتساوي 1 دونك كتحقق ليا هاد لا بروبريتي ديال انفيريور ايغال 1. دونك في هاد الحالة هادي كيفاش داير هاد موان 1؟ دونك راه موان 1 à partir de l'ensemble ديالي F. Donc moins 1 est un élément ديال F, élément de F. ولكن كيف ما كنلاحظوا يعني في l'ensemble il est pas défini يعني en extension، يعني ناقص واحد ما محطوطاش في لا définition ديال l'ensemble، mais نقدر نستنتجها من خلال هذيك la propriété. Maintenant on va passer au deuxième paragraphe, les lois l'égalité, l'inclusion. Ensemble des parties d'un ensemble. On va commencer tout d'abord par l'égalité de deux ensembles. Yani on dit que deux ensembles E et F sont égaux s'ils ont exactement les mêmes éléments et on écrit E égale à F. بمعنى أنه إلا عندي واحد l'ensemble E كيساوي واحد l'ensemble F، ça veut dire بأنه هاد E et F ils ont les mêmes éléments. Autrement dit يعني إلا بغيت نديفيني هاد l'égalité d'une autre manière، E égale à F équivalent
بأنه إلا كان X appartient à E, ça veut dire بأنه X appartient à F. Équivalent بأنه X appartient à F. Et inversement, إلا كان X appartient à F, راه كيعني بأنه X appartient à E. Alors, exemple على هاد l'égalité هادي، إلا خدينا par exemple واحد l'ensemble E est égal ولا واحد l'ensemble A نسميها carrément A ولا نسميها نيت E يعني ماشي مشكل. E est égal K appartient à Z. وعندي هنايا la valeur absolue ديال 2K plus 1 inférieur égal à 3. هادي واحد l'ensemble qui est défini en compréhension. يعني les éléments ديالها il est défini par une propriété. وعندي واحد l'ensemble الأخرى اللي هو F غادي نديفينيها en compréhension plutôt en extension اللي هي moins 2 moins 1 0 et 1. Alors, je vais comparer هاد les ensembles E et F. وبغيت نعرف واش هاد l'ensemble E كتساوي l'ensemble F ولا لا. Donc شنو غادي ندير؟ انا عندي l'ensemble F déjà il est défini en extension يعني les éléments ديالها كاملين معروفين. Donc ما نحتاجش مازال نديفلوبيها. Mais par contre هاد l'ensemble E qui est défini en compréhension يعني غادي نحاول نحدد هاد les entiers هادوكا يعني اللي كيحققوا ليا هاد l'inégalité وغادي نشوف واش غادي يعطيو ليا les mêmes éléments ديال F ولا لا. Alors شنو غادي ندير؟ عندي X K appartient à E équivalent à quoi? Équivalent بلي K appartient à Z وفي نفس الوقت راه عندي la valeur absolue ديال 2K plus 1 inférieur égal à 3 équivalent بلي K appartient à Z ومادام كنهضروا على la valeur absolue ديال 2K plus 1 inférieur égal à 3 ça veut dire بلي 2K plus 1 غادي تكون compris entre moins 3 et 3. هذه واحد la propriété اللي شفناها في le tronc commun. Équivalent que K appartient à Z. Donc شنو غادي ندير؟ غادي نقص moins 1 في tous les côtés باش تبقى ليا غير 2K. يعني غادي نحاول يعني نencadrer finalement K. غادي نبدا se débarrasser من 1 donc غادي نقص moins 1 غادي تعطيني هنا moins 4. إلا نقصت moins 1 في هاد l'autre côté غادي تعطيني 2. هنا عندي 2K. Et finalement غادي يكون عندي K appartient à Z au K il va être compris entre eux. عندي هنا 2K donc pour se débarrasser من 2 je vais diviser tous les côtés par 2 puisque 2 est un nombre positif donc هاد le symbole غادي يبقى في بلاصتو ما غاديش نبدلو. donc غادي يعطيني هنايا moins 2 2 divisé sur 2 غادي يعطيني 1. donc équivalent. alors شنو هما les nombres entiers les nombres entiers relatifs اللي كيكونوا compris entre moins 2 et 1. donc K غادي يكون كينتمي تلاقينا ensemble مادام كنحصر ما بين moins 2 et 1 donc غادي يكون soit moins 2 ولا moins 1 ولا 0 ولا 1. donc هادو هما les nombres entiers اللي كيحققوا لينا هاد l'encadrement. donc K appartient à E équivalent à K appartient à moins 2 moins 1 0 F. ça veut dire finalement l'ensemble E est égal à l'ensemble et هو moins 2 moins 1 0 1 اللي هو l'ensemble F équivalent et E est égal à F. donc voilà donc هنايا درنا واحد l'exemple ديال جوج ديال les ensembles qui sont égaux. Inclusion. Soit E et F, deux ensembles quelconques. E, il dit inclus dans F, si tout élément de E est un élément de F. On dit aussi que E est un sous-ensemble de F, ou encore que E est une partie de F. On note E inclus dans F. Donc, là, je remarque bien à la définition, on a trois les notations
يعني à retenir ولا 3 ديال les termes à retenir اللي كيهمونا في كاملين في l'inclusion كنقولوا بان E est inclus في F ولا كنسميوها E inclus dans F كيما نقدروا نسميوها بان E est un sous-ensemble de F ونقدر عاوتاني نسميوها بانه E est une partie de F. Donc 3 notations on doit les retenir كيتستعملوا في نفس الهدف هو l'inclusion. وبالنسبه ل E inclus في F كنوطيوها يعني بهذا لو سامبول يعني E inclus dans F. Je peux résumer la définition par une définition mathématique اللي هي E inclus في F équivalent les X appartiennent à E implique X appartient à F. على عكس ديك لا ديفينيسيون اللي كنا شفنا في ليغاليتي الا كانت عندي E égale à l'ensemble F, ça veut dire بأنه X équivalent à X appartient à E équivalent X appartient à F. هنا ما عنديش l'équivalence عندي غير l'implication directe. علاش؟ لأنه في l'inclusion إلا كانت X appartient à E كيعني مباشرة بأن داك X راه appartient à F لأنه E داخل في F ولكن ماشي العكس لأن هنا F ما عنديش داخل في E. يعني وغادي نحاولوا نشوفوا هاد القضية هادي في هاد ليكزامبل. دونك فوالا إلا اعتبرت جوج ديال لي زونسومبل اللي هي A et E. دونك كيسكون غوماركي يعني من خلال هاد الشكل بأن راه لونسومبل A il est inclus في لونسومبل E يعني A appartient يعني inclus في E داخله في E. دونك عندي هنا A il est inclus في E. يعني إلا جينا نشوفو لي زيليمون ديال A شنو عندي جوج appartient à A مثلا جوج appartient à A دونك راه امبليك مباشرة بأن جوج راه il appartient à E. علاش؟ لأن بويسك جوج داخلة في A وعندي A inclus في E دونك راه جوج appartient à E. Mais je peux pas dire إلا عندي هنا مثلا في le même exemple عندي 6 appartient à E mais ça ne veut pas dire بأن 6 راه il appartient à A. Donc l'implication inverse في هاد لوكا يعني il est pas valable. Donc عندي une application وحدة. Donc voilà وغادي ندوزو نشوفو واحد l'activité يعني tout de suite. On considère واحد l'application واحد l'ensemble soit l'ensemble A égale 1, 2, 3. La question c'est de déterminer tous les ensembles inclus dans A. Donc voilà, donc c'est la question. On va essayer de déterminer tous les ensembles inclus dans A. Donc déjà, نبداو بأول ensemble يعني qui est inclus dans A هو l'ensemble A نيت. علاش؟ لأنه إلا كان X appartient à A implique X appartient à A. Puis غادي يكون عندي l'ensemble مثلا 1 2 inclus dans A. Après عندي l'ensemble 1 3. Après عندي l'ensemble 2 2 3. دونك فوالا ما نقدرش نقول الا قلت مثلا 2 3 ما غاديش نقول لونسومبل 3 2. علاش؟ لان في لي زونسومبل الترتيب ماشي مهم، المهم هو لي زيليمون يكونوا. دونك راه بحال 2 3 بحال 3 2. اي ابري غادي يكون عندي لونسومبل 1 il est inclus dans A. علاش؟ لانه 1 appartient à l'ensemble et appartient à l'ensemble A. Puis عندي l'ensemble 2 عندي l'ensemble 3. Et finalement يعني pour ne pas rater واحد l'ensemble حتى هو il est inclus في A هو l'ensemble vide. L'ensemble qui ne contient aucun élément il est inclus dans A. Ensemble donc, des parties de E ou là ensemble des parties d'un ensemble. Soit E un ensemble, les parties de E constituent un ensemble qui s'appelle ensemble des parties de E.
et son note P de E. Donc, un ensemble des parties de E, هو واحد l'ensemble. Les éléments ديالو, ils sont pas des nombres, ils sont des ensembles. Donc, lorsque je dis P de E, ou là, lorsque je parle de P de E, كنقصد un ensemble, les éléments ديالو, ce sont des X, tels que X inclus dans E. Donc, je remarque هنا facilement بأن هاد X هذا, اللي هما les éléments ديال P de E, ce sont des ensembles, puisqu'on parle ديال l'inclusion. Alors, باش نفهموا هاد la définition clairement, il suffit أننا نشوفوا هاد l'exemple. عندي هنايا واحد لونسومبل او اللي هو عباره عن هاد الريكتانجل وقدرت نقسمو على plusieurs sous-ensembles. عندي A1 est un ensemble qui est inclus dans E, A2, A3, A4, A5. Donc lorsque je dis ou lorsque je parle à la P de E هنايا راه في هاد لو كا ديالي راه كيساوي A1 A2 A3 A4 et A5. دونك كتبتها يعني بهاد لا فاسون هادي يعني دون مانيير اللي هي اكستونسيف يعني اللي شفنا توتالور و فيها هاد لي زيليمون هادو اللي هما عباره عن دي زونسومبل. انا ريست جوست ا روتينير واحد لا بروبريتي انه الا عندي ا انكلو دون او راه ايكيفالون باللي ا appartient ل P de E. علاش؟ لانه الا عندي A inclus dans E, ça veut dire bien A est un ensemble, une partie de E, ça veut dire bien A appartient à P de E. Ou inversement, الا عندي A appartient à P de E, ça veut dire bien A واحد l'élément من l'ensemble des parties d'un ensemble. Donc غادي يعطيني inversement bien A inclus dans E. وغادي نشوفوا l'exemple اللي كنا شفناه tout à l'heure ديال l'ensemble A اللي كيساوي هاد l'ensemble A اللي كيساوي 1 2 3 وغادي نحاول نخرج منه يعني le P de A يعني l'ensemble des parties de A. نشوفوا شنو غادي يعطيني. alors الا فككنا tout à l'heure هاد لا بارتي هاد l'ensemble A لكاع لي سوز انسومبل ديالهم. دونك شنو كنا لقينا بانه كاع لي زونسومبل انكلو دون A هما l'ensemble vide. عندي واحد عندي جوج عندي ثلاثة عندي واحد جوج عندي 1 3 وعندي 2 3 et finalement عندي A. Donc هادو هما les ensembles qui sont inclus dans A. Donc lorsque je dis P de A, donc automatiquement غادي يكون واحد l'ensemble اللي فيه هاد les éléments هادو. Donc غادي تكون l'ensemble vide. Ce n'est pas la peine كاع نكتبها يعني نحيدها كاع ما نديرهاش l'ensemble vide puisque ما كتعطينا والو. دونك غادي يكون فيها 1 غادي يكون فيها 2 غادي تكون فيها 3 1 2 1 3 et finalement 2 3 et voilà donc et A et A. دونك هنا في لونسومبل ديال بارتي دو A راه خصنا نزيدو هنا حتى او حيت حتى او راه داخل او حتى هو داخل. Donc voilà. Maintenant on passe au troisième paragraphe, le complémentaire d'un ensemble. Alors la définition, soit A une partie de E. Le complémentaire de A est l'ensemble constitué par tous les éléments de E qui n'appartient pas à A ou le note A bar ou CEA. Ça veut dire complémentaire de A par rapport à l'ensemble E. Alors هنا باش نفهموا شنو هو لو كومبليمونتير دو A هو واحد لونسومبل اللي كيكونوا فيه لي زيليمون ديالو كيكونوا كاع لي زيليمون دو E من غير لي زيليمون اللي كاينين في A.
يعني إلا بغينا نتراديو هاد لا ديفينيسيون يعني اون تراديكسيون ماتيماتيك، إلا قلنا أبار شنو كنقصدو بها؟ هي واحد لونسومبل اللي فيها لي زيكس qui appartiennent à eux علما أن A est une partie de E يعني A est un sous-ensemble de E avec X n'appartient pas à A. الوغ باش نفهمو هاد لا ديفينيسيون يعني كليرمون غادي نشوفو هاد ليكزومبل هذا. إلا اعتبرنا بأنه لونسومبل او هو هاد لو ريكتونغل كامل وفيه واحد لابارتي ا اللي هي بالبيض، دونك ملي كنهضر على اباغ شنو كنقصد هنا باباغ؟ اباغ هما لي زيليمون اللي كاينين في او وما كاينينش في ا، يعني هما هاد لي زيليمون هادو اللي كاينين في هاد البلاصه هادي اللي هي زرقاء، دونك هادي هي اباغ. كاع هادشي اللي كاين بالزرق هو اللي كنقصد به اباغ. دونك نشوفو ان اوتر اكزومبل يعني اللي هو فيه بلوس دو ديتاي، يعني غادي ناخدو فيهم دي نومبر. دونك فوالا، دونك هذا واحد ليكزومبل عندي لونسومبل او كي كونتيان لونسومبل ا. دونك لي زيليمون ديال ا هما لي زيليمون اللي كاينين بالمارون، et les éléments ديال او هما effectivement هاد لي زيليمون اللي كاينين بالمارون و نزيدو عليهم هاد لي زيليمون هادو اللي مكتوبين بالزرق. دونك في هاد لوكا ديال اباغ، ملي كنقول اباغ شنو هما لي زيليمون اللي كاينين في هاد لونسومبل هادي؟ هما لي زيليمون كي appartiennent à eux et n'appartiennent pas à A. دونك هما كاع هاد لي زيليمون اللي كاينين بالزرق. دونك عندي 3 عندي 4 عندي 5 كاينه 6 كاينه 9 et كاينه 11. دونك فوالا. Après عندنا هنايا واحد لا remarque importante هي lorsque je dis le complémentaire de l'ensemble vide. شنو كنقصد به؟ هو كاع لي نومبر اللي كاينين في او واللي ما كاينينش في لونسومبل فيد. دونك راه هي نيت او. et le complémentaire ديال او هما tous les éléments اللي كاينين في او واللي ما كاينينش في او. دونك c'est une contradiction، دونك غادي تعطي ليا l'ensemble vide. دونك فوالا. Puis un autre exemple ملي كنهضر مثلا على لو كومبليمونتير ديال لي نومبر rationnels، لي نومبر r او rationnel q، يعني هما كاع لي زيليمون اللي كاينين في r واللي ما كاينينش في q. دونك هي l'ensemble ديال لي نومبر irrationnels. Maintenant on passe au quatrième paragraphe, l'intersection de deux ensembles, la réunion de deux ensembles, différence de deux ensembles. On va commencer par l'intersection. Définition, soit A et B de parties d'un ensemble E. L'intersection de A et B est l'ensemble constitué par les éléments qui appartiennent à la fois à A et à B. On le note par A inter B. Yani, si on veut traduire la définition en notre définition mathématique, باش نديفينيو l'intersection de deux ensembles A et B, alors on peut l'écrire يعني بحال هكا. دونك عندي A inter B, l'intersection de deux ensembles est un ensemble اللي كيساوي X appartient à E puisque A et B ce sont des parties de E، وغادي يكون عندي يعني X doit être appartient à A et en même temps X appartient à B. Alors pour comprendre يعني هاد l'intersection, il suffit de voir هاد l'exemple. On considère l'ensemble E اللي عبارة عن هاد le rectangle qui contient deux ensembles A et B. Donc l'intersection de deux ensembles A et B c'est un ensemble اللي مشتركة فيها A و B، هي هاد la partie هادي اللي كاينة في الزرق. Alors les éléments ديال A inter B هما les éléments communs
هاد لي زيليمون اللي كاينين لداخل هنايا هما لي زيليمون ديال لونسومبل A انتر بي. وغادي نحاولو نفهمو بلوس هاد لا ديفينيسيون يعني باستعمال ان اكزومبل اللي هو كونكري اللي فيه لي نومبر. إلا اعتبرنا هاد لونسومبل هادي E qui contient des parties A et B. فهاد لو كا هذا l'ensemble A contient les éléments 1, 3, 5, 2, 4, 6. A est égal 1, 2, 3, 4, 5, 6. وعندي l'ensemble B contient les éléments moins 1, 10, 44, 50, puis 2, 4 et 6. Alors, à partir de les ensembles, l'expression ديال les deux ensembles, donc A inter B غادي يكون هما les éléments communs ما بيناتهم. يعني كاينه جوج وجوج، كاينه واحد بون واحد اللي با كومان، كاينه ثلاثة aussi اللي با كومان، كاين ربعة وكاينه ستة. يعني هادو هما les éléments communs entre les ensembles وهما اللي كيبانو لنا يعني في الشكل. يعني كاين 2 وكاين 4 وكاين 6. Donc voilà. La réunion de deux ensembles, soit A et B, deux parties dans l'ensemble E. La réunion de A et B est l'ensemble constitué par les éléments qui appartiennent à A ou à B, on le note, par A union B. Alors, la réunion de deux ensembles est un ensemble, et si on veut traduire la définition par une autre définition mathématique, donc la réunion de deux ensembles A et B est un ensemble qui contient A union B, qui contient les éléments soit de A ou de B. Donc A union B est égal X appartient à E, puisque l'ensemble A et l'ensemble B sont des parties de E, avec X appartient à A ou X appartient à B. Donc l'ensemble fait les éléments اللي كاينين في A وكاع les éléments اللي كاينين في B. وباش نفهمو هاد لا ديفينيسيون مزيان il suffit de voir هاد l'exemple. Donc voilà, si on considère l'ensemble E les عبارة de le rectangle A et B deux parties de E, donc A union B ce sont les éléments de A puis les éléments de B. Ça veut dire que هاد la partie هادي اللي بالزرق هي اللي كتعبر لنا على l'ensemble A union B. Ça veut dire بلي هاد la partie كاملها A union B اللي فيها كاع لي زيليمون اللي كاينين سوا هنايا ولا اللي مشتركين ما بين A و B ولا اللي كاينين غير في لابارتي B وما كاينينش في لابارتي A. دونك باش نفهمو مزيان هاد ليكزامبل اللي شفنا غادي نمشيو نشوفو واحد ليكزامبل يعني كونكري اللي فيه لي نومبر. Donc voilà, si on considère deux parties de E اللي هي A et B, غادي يكون عندي l'ensemble A contient les éléments suivants. A égale كاينه 1 كاينه 2 3 4 5 et 6. بالنسبة للإكزامبل B راه عندنا 2 4 6 كيما شفنا توتالور، كاين موان 1 كاين 50 كاين 10 كاين 44. هنا كيما قلنا قبل بالنسبة لي زيليمون ديال لونسومبل الترتيب ماشي مهم، يعني ماشي مهم لأن ماشي بالضرورة نمشيو من الصغير للكبير ولا من الكبير للصغير، مي دو بريفيرونس باش ما نتلفوش دائما تمشيو من الصغير حتى للكبير، حيت هنا درت ناقص واحد درتو في الوسط، يعني الترتيب راه ماشي مهم. دونك شنو هي لا ريونيون ديال هاد لي دوز انصومبل A et B. Donc A et B, A union B هما les éléments qui appartiennent à A ou à B. Ça veut dire les كاينين في A ou B. Donc est égal كاع هاد les éléments. Donc غادي نديرو les éléments اللي كاينين في A هما 1 2 3 4 5 6. puis غادي نزيدو عليهم les éléments اللي كاينين في B. مي بشرط ما غاديش نعاودوهم، يعني لأنه ما غاديش نديرو واحد
وجوج تلات واحد وجوج ستة كاينين في أ، وغادي عاود نعاودهم هنايا في لونسومبل بي نو مادام كاينين واحد المرة دونك يلسوفي يدارو غير مرة وحدة. دونك غادي نزيدو عليهم لي زيليمون دو بي لي مكاينينش في أ. غادي يكون عندي هنايا موان 1 10 44 puis 50. Voilà. Différence de deux ensembles, soit A et B, deux parties d'un ensemble E. La différence de A et B est l'ensemble constitué par les éléments qui appartiennent à A et qui n'appartiennent pas à B. Ou l'on note par A moins B. يعني عند جوج ديال les notations, on choisit les بغينا فيهم. يعني voilà donc la différence de deux ensembles A et B, يعني هما les éléments qui appartiennent à A et n'appartiennent pas à B. بمعنى إلا بغينا نتراديويو هاد la définition نديرو لها une définition mathématique, il suffit باش نكتبو A moins B est égal X appartient à E avec X appartient à A et X n'appartient pas à B. Alors, باش نفهمو هاد la définition هادي, il suffit juste de voir هاد l'exemple هذا. Donc il اعتبرنا l'ensemble E هو هاد le rectangle qui contient deux parties A et B. Donc A, la différence de A et B هي l'ensemble ديال les éléments qui appartiennent à A et n'appartiennent pas à B. Donc شنو هما l'ensemble ديال les éléments qui appartiennent à A et n'appartiennent pas à B. هما هاد les éléments effectivement اللي كاينين بالزرق, يعني كاينين في A وما كاينينش في B. Donc غير هاد la partie. Voilà. Donc d'abord on va passer à un autre exemple اللي غادي يكونوا فيه يعني les ensembles les éléments ديالو عبارة عن des nombres باش نفهموا مزيان هاد la définition. Voilà, si je considère l'ensemble A et B يعني كيف ما معطية في هاد الشكل هذا, كيما العادة يعني l'ensemble A هي l'ensemble qui contient هاد les éléments هادو égal 1, 2, 3, 4, 5 et 6. L'ensemble B هي l'ensemble qui contient les éléments moins 1 نبداو بالصغير 2, 4, 6, 10, 44 et 50. Donc, la différence de A et B, il y a A moins B, هما les éléments اللي effectivement مترصين هنايا بالأحمر. يعني هما les éléments qui appartiennent à A et n'appartiennent pas à B. شنو هما les éléments qui appartiennent à A et n'appartiennent pas à B. في هذا le cas ديالنا هو 1 3 5. غير هنا les amis, il faut juste souligner واحد القضية, هو نردو البال من لا ديفيرونس اونتر A et B et la différence entre B et A, حيت راه كاين فرق كبير بين هاد الجوج. ملي كنقول لا ديفيرونس اونتر A et B, ça veut dire هاد لابارتي اللي كاينه بالحمر هما les éléments qui appartiennent à A et n'appartiennent pas à B. Mais lorsque je parle des éléments de la différence entre B et A, راه c'est l'inverse, يعني هما les éléments qui appartiennent à B et qui n'appartiennent pas à A. هما هاد les éléments اللي كاينين بالزرق. دونك هنا نردو البال, يعني ملي كنقولو لا ديفيرونس دو بي ا هي بي موان ا est égal في هاد لوكا ديالنا moins 1, 10, 44 et 50. Voilà. Alors maintenant on passe au cinquième paragraphe, propriété sur les ensembles. Le paragraphe, on peut le diviser en trois parties. يعني propriété sur les inclusions et quelques propriétés sur les intersections réunions et finalement des propriétés sur les complémentaires d'un ensemble. Donc on va commencer tout d'abord par l'inclusion, soit E un ensemble A, B et C des parties de E. يعني A et B et C ce sont des ensembles ou des sous-ensembles de E. Donc la première propriété que je vais souligner هنايا في la partie هذه هي إلا عندي A ou là je peux dire A égale à B si et seulement si A inclus dans B et B inclus dans A.
Donc pour montrer que A égale à B, il suffit de montrer que A inclus dans B et B inclus dans A. يعني ça se voit يعني il est clair لأنه هنايا في l'implication إلا بغينا نبرهنوها directement بالimplication directe راه إلا كان A كيساوي B ça veut dire أنه tous les éléments de A راه كاينين في les éléments de B يعني A inclus dans B. Ou la même chose إلا كان A كيساوي B راه كاع les éléments de B كاينين في A donc B inclus dans A. Et inversement, si tous les éléments de A كاينين في B ou tous les éléments de B كاينين في A, راه automatiquement نقدر نقولوا بأن les éléments de A هما les éléments de B. Puis غادي نمشيو une autre propriété اللي كتسمى la transitivité. يعني غادي نستعملوا فيها les trois parties A, B et C. هي اللي كتقول بأنه إلا كان A inclus في B ou B inclus dans C, alors راه A inclus dans C. يعني هذه كتبان كلير لأنه إلا كان A une partie de B et B une partie de C راه اوتوماتيكمون A غادي تكون في C. وهنا كنتفكر داك ليكزومبل اللي كنا شفناه على لي نومبغو لي زونسومبل habituels l'ensemble ديال لي زونتيي naturels لي زونتيي relatifs ديال لي nombres décimaux puis ديال لي nombres rationnels et les nombres réels. Donc هنا شنو كيكون عندي n il est inclus في z comme exemple وعندي z il est inclus في d وعندي d il est inclus في q et عندي q il est inclus في r. Donc il a عندي n inclus في z de z inclus في d, donc qu'est-ce que je peux déduire ici? Je peux déduire بلي راه n il est inclus في d. Ou la même chose, عندي مثلا z il est inclus dans d et d il est inclus dans q, donc je peux déduire que z il est inclus dans q. Et on passe à voir quelques propriétés sur l'intersection et la réunion. Alors la première propriété اللي غادي نشوفو هنايا هي A inter A ولا la réunion ولا plutôt l'intersection de A et A est égale à A. علاش لأنه شنو هي l'intersection ديال deux parties هما les éléments اللي هما communs entre deux parties puisque A égale A donc les éléments communs هي نيت A. Ou la même chose عندي هنايا la réunion ديال A et B est plutôt ديال A et A pardon ça va être égal à A est égal à A. علاش لأن la réunion de deux parties هما les éléments اللي كاينين في A ولا les éléments اللي كاينين في B puisque ça veut dire les éléments اللي كاينين فيهم بجوج puisque A et A عندهم les mêmes éléments donc la réunion ديال A et A est égale à A. Après on va voir بلي A inter B l'intersection de A et B de parties il est inclus dans A. Et في نفس الوقت هذا غادي نسميه petit 1 هذا غنسميه petit 2 هذا غنسميه petit 3. Et في نفس الوقت l'intersection ديال A et B il est inclus dans B. علاش لأن l'intersection ديال A et B هما les éléments les communs ما بين A et B ça veut dire هما les éléments اللي كاينين في A ولكن بشرط خصهم يكونوا في B. donc مادام كاينين هاد les éléments في A donc راه automatiquement غادي يكونوا inclus dans A. mais je peux pas parler de l'égalité لأن علاش لأن هاد les éléments هادو اللي كاينين في A وماشي بالضروره هادي ماشي بالضروره لي زيليمون اللي كاينين في بي خصهم يكونوا في ا دونك ما نقدرش نهضر على ليغاليتي. اي لا ميم شوز هنا ا انتر ا ولا لانترسيكسيون ديال ا اي بي بلوتو الي انكلو دون بي. علاش لان هاد لانترسيكسيون ديال ا اي بي هما لي زيليمون اللي كاينين في بي وكاينين في ا دونك مادام كاينين في بي دونك راه 100% غادي يكونوا داخلين في بي. وبور كومبروندر ملي كنقول هنايا لانترسيكسيون ديال ا اي بي هو هاد لابارتي هادي اللي كاينه بالزرق دونك اون رومارك بان هاد لابارتي داخله في ا
ونفس الشيء هاد لا بارتي هادي اللي هي لانترسيكسيون ديال A et B حتى هي داخله في B دونك il est inclus dans A et il est inclus dans B. Puis la quatrième propriété يعني في هاد le sens إلا عندي مثلا A inclus dans B, alors la réunion ديال A et B, l'intersection ديال A et B est égale à quoi? A داخله في B, l'intersection ديال A et B est égale à A. علاش؟ لأن مادام A داخله في B كاينه وسط B دونك لي زيليمون كومان ما بين A et B يعني العناصر المشتركة هما العناصر اللي كاينين في A. وغادي يكون عندي au même temps et la réunion ديال A et B est égale à B. وباش نفهمو هاد لا بروبريتي يعني مزيان غادي نشوفو هاد ليكزامبل. دونك فوالا دونك هنايا مثلا عندي A inclus dans E. A il est inclus dans E داخل في E. alors l'intersection A inter E ولا يعني العناصر المشتركة ما بين A et E راه ça va être A. علاش؟ لأن هما لي زيليمون اللي مشتركين ما بين A و E دونك راه هما العناصر اللي كاينين في A. ونفس الوقت راه لا غيونيون ديال A et E يعني العناصر اللي كاينين في A ونفس الوقت كاينين في E راه غادي يكون هو E كامل. علاش؟ لأن A داخل في E. دونك فوالا. ابخي كاينه واحد لا بروبريتي على لاسوسياتيفيتي اللي هي A inter B inter C ولا l'intersection ديال A et B et C est égale à l'intersection ديال A et B avec C. هذه لا لوا ديال لاسوسياتيفيتي. و لا ديستريبوتيفيتي يعني عندي في لو سونس ديال الا عندي A l'intersection ديال A et la réunion مع la réunion ديال B et C est égale l'intersection ديال A et B union l'intersection ديال A et C. C'est de l'associativité. Non, ce n'est pas la distributivité. La distributivité. Ou la même chose, يعني sixième propriété, et la réunion ديال A avec l'intersection ديال B et C est égale la réunion ديال A et B intersection la réunion ديال A et C. aussi داخله في la loi ديال la distributivité. Donc voilà. Et finalement, on va voir quelques propriétés sur le complémentaire d'un ensemble. Donc on va commencer par إلا قلنا بأنه A est un parti d'un ensemble E, alors le complémentaire de A ou la A bar est égal à les éléments. C'est l'ensemble qui contient les éléments qui appartiennent à E et qui n'appartiennent pas à A. Donc je peux noter هذه par E moins A. Il y a la différence de E et A. Deuxièmement, le complémentaire de l'ensemble vide est égal à E. هذه شفناها déjà في la définition في l'exemple اللي شفنا في le complémentaire. En même temps, le complémentaire de E est égal à l'ensemble vide. Après, le complémentaire de A égal à A. Quatrièmement, غادي نشوفوا la loi de Morgan. La loi de Morgan كتقول بأنه le complémentaire ديال A union P est égal au complémentaire de A l'intersection du complémentaire de P. Ou le complémentaire de
l'intersection de A et B est égale le complémentaire de A union le complémentaire de B. Donc هذه هي la loi de Morgan. Voilà. نساليو هذا le paragraphe. Si j'ai A inclus dans B, donc équivalent que le complémentaire de B, il est inclus dans le complémentaire de A. Alors maintenant, on va passer au dernier paragraphe, notation généralisée. Donc soit A1, A2, A3 jusqu'à An, une famille de parties d'un ensemble E, qu'on peut noter AI avec I varie entre 1 et N, sachant que I est un entier. Alors, l'ensemble A1, union A2, union A3, ainsi de suite jusqu'à N, on peut la noter يعني بهاد l'écriture هادي. Donc on remarque بأن هاد la notation هادي كتختصر لينا بزاف ديال l'écriture اللي نقدروا نكتبوها. Donc il faut souligner هاد le résultat هذا ونعقلوا عليه لأننا غادي نستعملوه de temps à autre, surtout les exercices. Donc la réunion I compris entre 1 et N de AI يعني كتعبر لنا على هاد l'écriture ديال la réunion de A1 avec A2 jusqu'à N. Et la même chose بالنسبة à l'intersection, l'ensemble A1 à l'intersection A2 inter A3 jusqu'à N يعني je peux traduire هاد l'écriture كاملة بune seule notation اللي هي فيها واحد une seule intersection I varie entre 1 et N de AI. Donc je souligne la notation qu'on va utiliser par la suite. Après, je passe à la définition. Une famille AI avec y compris entre 1 et N de parties d'un ensemble E s'appelle une partition de l'ensemble E s'il vérifie la réunion de I compris entre 1 et N de AI est égal à E. Ici, I différent de G, l'intersection de A et AG est égale à l'ensemble vide. On dit que les ensembles sont disjoints de A2. Ça veut dire بأنه إلا قدرنا نلقاو واحد les parties AI de l'ensemble E اللي la réunion ديالهم كتعطي ليا E وفي نفس الوقت دوك les parties de A2 sont disjoints يعني ما كاين حتى شي élément commun بيناتهم. Donc في هذه الحالة هذه كنقول بأن ديك la partie est une partition de l'ensemble E. مثال على une partition de l'ensemble E إلا خدينا par exemple إلا خدينا l'ensemble AI égale مثلا هاد l'intervalle هذا مثلا égale l'intervalle 0 ولا I plus 1. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque باللي إلا خدينا مثلا A1 ولا A0 شنو كيساوي؟ كيساوي 0 1 لأن إلا عطيت لإي 0 كيعطي ليا 0 وفي لوطخ كوتي إي زائد 1 كيعطينا 1. A2 غادي تكون كتعطي ليا 1 إي جوج. A2 غادي تعطي ليا جوج إي 3 ainsi de suite. Alors في هاد الحالة هادي إلا اعتبرت باللي AI ديالي il est compris entre avec y compris entre 0 par exemple et 10. Donc la réunion ديال هاد les AI est égale à 0 jusqu'à 10 de AI شنو غادي يعطي ليا à votre avis? Donc غادي يبدا ليا من 0 0 1 union 1 2 union 2 3 ainsi de suite وما غادي يحبس ليا حتى غادي نوصل ل 10 اللي غادي يعطي ليا union 10 et 11. دونك هاد لا غيون هادي شنو كتعطي ليا؟ كتعطي ليا واحد لانترفال اللي هو 0 0 11.
Donc qu'est-ce que je remarque? Je remarque بلي هاد لا ريونيون ديال لي زائي كتساوي هاد الانترفال هذا 0.11 اللي نقدر نسميه هنايا نسميه يكون هو او. وفي نفس الوقت إلا كان اي ديفيرون دو جي امبليك كيعطي ليا بأن اي انترسيكسيون اجي كيساوي لونسومبل فيد. علاش؟ لأنه مكاين حتى شي كومان ما بين، مكاينش شي إليمون كومان ما بين مثلا هاد لونسومبل ديال ا زيرو مع ا واحد ومع ا واحد مع ا جوج، دائما كيكون مفرقين. يعني هذا من زيرو حتى لواحد ما عنده حتى شي علاقة مع واحد وجوج، وواحد وجوج ما عنده حتى شي علاقة مع واحد وثلاثة. دونك شنو نقدر نقول على هاد لا فامي ديال لي زائي اللي خديت في هاد ليكزومبل؟ بأن راه إفيكتيفمون راه il représente une partition de l'ensemble 0,11. Alors في هاد لو كا هذا AI avec I il est compris entre 0 et 10 représente une partition de l'ensemble E qui est égal à 0,11. Donc voilà. Et comme ça كنكونو سالينا هاد لو ريزومي دو كور على لي زونسومبل، ونتلاقاو ان شاء الله في لا سيري ديال لي زيكزارسيس. كنتمنى ان هاد لو كور يكون بريف، يعني مختصر ومفيد، وكنتمنى لكم التوفيق. بون كوراج، يا تري بيان.